ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ତାର 22 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ରୁ 8 ପଦ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ତାର 22 ପର୍ବର 1 ପଦରୁ 8 ପଦ। ଅବଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ପଦ ରହିଛି ଏ ପର୍ବରେ, ମାନେ 53ଟା ପଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ କେତେ ପଦ ପଢିବା। ଯେମାନଙ୍କର ବାଇବଲ ଅଛି ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଖୋଲିବେ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ତାର 22 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ରୁ 8 ପଦ ଯାଏ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ଏଟା ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଦିଟା କରା ହେଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 22 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଲେଖା ହେଲା, ଅନନ୍ତର ଅରାମ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିଲେ। ତ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହୋଶାଫଟ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିଲେ। ଏଥିରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆପଣ ଦାସମାନେ କହିଲେ, ରାମୋତ ଗିଲିୟଦ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଟେ, ଏହା କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? ତଥାପି ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁନି ହୋଇ ରହି ଅରାମର ରାଜା ହସ୍ତରୁ ତାହା ନେଉନାହୁଁ। ପୁଣି ସେ ଜିହୋଶାଫଟଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସଙ୍ଗେ ରାମୋତ ଗିଲିୟଦକୁ ଯିବ? ତହିଁରେ ଜିହୋଶାଫଟ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପରି, ମୋର ଲୋକ ତୁମ୍ଭ ଲୋକ ପରି, ମୋର ଅଶ୍ବ ତୁମ ଅଶ୍ବ ପରି। ଆଉ ଜିହୋଶାଫଟ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଆଜି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଚାର। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର ଉଣାଧିକ 400 ଲୋକ ଏକତ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ରାମୋତ ଗିଲିୟଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବି କି କ୍ଷାନ୍ତ ହେବି? ତହୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତାହା ସମର୍ପଣ କରିବେ। ମାତ୍ର ଜିହୋଶାଫଟ କହିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଚାରି ପାରୁ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏପରି ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା କେହି ଏଠାରେ ନାହିଁ। ତ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ଜିହୋଶାଫଟ କହିଲେ, ଆଉ 1 ଜଣ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରୁ, ସେ ଇମ୍ଲର ପୁତ୍ର ମିଖାଏ। ମାତ୍ର ମୁଁ ତାହାକୁ ଘୃଣା କରେ, କାରଣ ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ଅମଙ୍ଗଳ ବିନା ମଙ୍ଗଳର ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରେ ନାହିଁ। ତ ଜିହୋଶାଫଟ କହିଲେ, ରାଜା ଏପରି ନ କହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେତିକି ବାକ୍ୟ ପଢିଛୁ କଥାଟା ସେତିକି ଭିତରେ ନାହିଁ, ପରେ ଯେତେ ବାକ୍ୟ ଆସୁଛି ସେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୁଝି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନ ବୁଝୁଣୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ନ ବୁଝୁଣୁ ଆମେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା ନାହିଁ, କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେବା କଥା ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରତିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ ଲୋଡ଼ିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୁଝିବା ଦରକାର। ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା, ତୁମେ ମାନେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ନିଜର ସୁବୁଦ୍ଧିରେ ସୁବିଚାରରେ ଆଉଜି ପଡ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ୱୀକାର କର ଲେଖାଇଛି। ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୁଝ, ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର। ମାତ୍ର କିଏ ନିର୍ଭର, କେମିତିକା ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଭର କରିବ, କେମିତିକା ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ରହିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ 2ଟା ରାଜାଙ୍କର ବିଷୟ ଦେଖିବା। 2ଟା ରାଜା, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆହାବ ରାଜା, ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଜିହୋଶାଫଟ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସାଉଲଙ୍କ ସମୟରେ, ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟରେ, ସଲୋମନଙ୍କ ସମୟରେ, 3ଟା ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଶ ଗୋଟେ ଥିଲା। ତାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଉଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ଗୁଡ଼ାଏ ନାମ ରହିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ବୋଲି କୁହାଉଥିଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଉଥିଲା, ଆଜି ବି ଇସ୍ରାଏଲ ବୋଲି କୁହାଉଛି। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ସାଉଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା କିଏ ହେଲେ? ଦାଉଦ। ତୃତୀୟ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ସଲୋମନ। ଏ 3ଟା ରାଜାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ଅବିଭକ୍ତ ଥିଲା, ମାନେ ଅନଡିଭାଇଡେଡ ଇସ୍ରାଏଲ ଥିଲା। ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଭଳିଆ ଅବିଭକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ କୁହାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସଲୋମନଙ୍କର ପୁତ୍ର
रिहोबियम सलोमन पुत्र रिहोबियम समय रे राज्य विभक्त हो गला विभक्त इस्राएल हो गला डिवाइडेड इस्राएल डिवाइडेड किंगडम को माने राज्य दिभाग हो गला साउल राज्य दाऊद राज्य सलोमन राज्य एरा प्रभु राज्य थिला प्रभु देश थिला ए देश कहा समय दिभाग हो गला सलोमन ज्ञानी राजा सलोमन पुत्र रिहोबियम समय रे राज्य दिभाग गला गोटे भाग को उत्तर राज्य बोली कहउछि आउ गोटे राज्य को दक्षिण राज्य कहउथिला उत्तर राज्य रे 10टा गोष्ठी थिले से राज्य को इस्राएल कहउथिला खाली इस्राएल कहउथिला ताको इफ्राइम बोली कहउथिला मात्र द्वितीय राज्य जोटा दक्षिण राज्य कहउथिला से राज्य को जिहुदा बोली कहउथिला जिहुदा दुईटा गोष्ठी सेठी रहउथिले आमे जानिछु राज्य विभक्त हला परे जेते दीटा राज्य होई गला वर्तमान जो देश वर्तमान से इस्राएल देश आउ से विभक्त देश नहीं गुटे देश सेटा प्रेज द लॉर्ड एबे से अखंड इस्राएल गढ़वा पई आउ इस्राएल रो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू से बहुत चेष्टा करछंती से गोलान हिट को मध्य से अधिकार को नहीं जाइछंती अनेक अंचल को मध्य वर्तमान से केतरा अंचल भीतर पसि गलानी सीरिया रो जोटा कि इस्राएल रो बोली माने गोटे अखंड इस्राएल रो तार माने भौगोलिक स्थिति बहुत बड़ तार मैप बहुत बड़ से जा हो मात्र दुईटा राज्य एबे आ नहीं गुटे राज्य कि जेते दीटा राज्य थिला गुटे राज्य ना थिला इस्राएल थिला गुटे राज्य ना कोन थिला जिहुदा थिला माने जाकोबंगर पुत्र ना होती जिहुदा तांको नारे गोटे राज्य हो गला आ निज ना रे आ गोटे राज्य इस्राएल ते प्रथम राज्य रे 10टा गोष्ठी थिले 10टा पुओंको नारे से राज्य द्वितीय राज्य माने जोटा कि आमे दक्षिण राज्य कहूँ जिहुदा बोली कि जिहुदा को ना रहला ते ए दुईटा राज्य रे असंख्य राजा माने शासन करुथिले प्रेज द लॉर्ड इस्राएल राज्य रे बा माने उत्तर राज्य रे दाऊद वंश लोक शासन कर नथिले आउ से जो मान राजा हेले से माने कार अनुकरण करथिले का को आदर्श मानथिले जार ब्योम बोली जने लोक तार आदर्श मानुथिले आउ तार आदर्श कौन इस्राएल मानकू विपथ को नहीं जावा इस्राएल मानकू पाप आड़ को नहीं जावा तेरे दाऊद वंशर लोक से राज्य शासन कर नथिले माने प्रभु जहा को चाहिले से राजा होते लोक जहा को चाहिले से राजा हैला सेटा गोटे प्रकार माने गणतांत्रिक देश भलिया अनेक समय राजा माने अन्य राजा को हटई देकर से राजगादी को से आक्रमण करी सिंहासन आरोहण करथिले से राज्यर परिसमिति थिला किंतु सेरा मध्य प्रभु को राज्य थिला आउ से राजा माने प्रभु को पई शासन करथिले प्रभु को सिंहासन से बसिकी शासन करथिले प्रेज द लॉर्ड सेठी प्राय 30टा राजा आउ शासन करथिले तापर आमे जे जिहुदा राज्य को आसीबा ताहेले ए जो जिहुदा राज्य रे केवल दाऊद वंशर लोक मान ही शासन करथिले एटा होची इस्राएल इतिहासर कथा जे जिहुदा देश रे केवल दाऊद वंशर राजा मान ही राजत्व करुथिले आउ दाऊदंकर अनुकरण से माने करथिले दाऊदंकर आदर्श से माने मानुथिले प्रेज द लॉर्ड तेबे जे उत्तर राज्य हो कि दक्षिण राज्य हो जेते जन राजा थिले से मान भितरे केवल 8टा उत्तम राजा थिले केतरा जेते जन राज्य कले से भितरे 8टा उत्तम राजा थिले बाकी दुष्ट राजा माने प्रभु को राज्य ए राजा मान मते प्रभु को राजा माने कार ऊपर शासन करथिले प्रभु को लोक शासन करथिले किंतु प्रभु को राजा मान भितरे मध्य मेजॉरिटी दुष्ट थिले माइनॉरिटी उत्तम राजा सब थिले माने भलो राजा गुडा थिले प्रेज द लॉर्ड ते वर्तमान दीट राजा कथा कहला गुटे राजा उत्तर राज्य रो आउ इस्राएल रो से राजा ना करथला आहाब राजा ये सबुठ दुष्ट राजा से थिले आहाब राजा कोन सबुठार दुष्ट राजा से थिले आउ से कार अनुकरण करथिले जारोबियम के अनुकरण से करथिले लोक मान सब भूल रास्ता को नहीं जाउथिले लोक मान को प्रभुंकर रास्ता रो हटई देई से भिन्न रास्ता को नहीं जाउथिले आउ दक्षिण राज्य को आसिले आउ गोटे राजा को देखुछु तांकर जिहोशाफाट प्रेज द लॉर्ड से 8टा उत्तम राजा मानकर भितरे से अछंती 8टा उत्तम राजा भितरे से स्थान पाइछंती जिहोशाफाट गोटे धर्म परायण राजा से थिले
आउ तांको भितर प्रभु भय थिला किंतु ए दी जण राजा ए माने समुदी सब थिले कौन थिले आहाब राजा एते दुष्ट राजा थिले मध्य जिहोशाफाट निजर पुओ पाई बोली किरी आहाब राजांकर झियो को से आनी थिले तेबे आहाब राजांकर झियो सहित के विवाह करतेले गोटे धार्मिक राजांकर पुओर बाहागर हेइथिला ते सबु भल मंदरे ए माने एकाठी होउथिले जोड़ी होउथिले जदि आहाब युद्ध पाई जिबे ताले जिहोशाफाट तांको सहित से तांको सपोर्ट युद्ध करिवे जदि जिहोशाफाट युद्ध पाई जाउछंती आहाब तांको सपोर्ट रे युद्ध से करिवे ए जगह रे गोटे युद्धर कथा देखि पारुछु ए युद्ध कि आरंभ करछि माने उत्तर राज्य माने अराम देश विरुद्ध युद्ध करछंती कारण से मानकर अंचल रे इस्राएल रो किछि अंचल मिसी जाईछि ते वर्तमान जेते बेले समुद्री जोड़ी छंती आहाबर झियो को जिहोशाफाट जो पुओ बाहा करछंती आहाब निमंत्रण देइछंती जे तुमे मो सहित युद्ध को जीवो की ते से कहले मोर लोक माने तुमर लोक मान भलिया मोर घोड़ा मोर रथ सब तुमर भलिया ते मु जीवी युद्ध करिया पई समधी कथा एडै पारले नहीं से गोटे दुष्ट राजा ते दुष्ट राजा जो परामर्श दउछंती जो रास्ता धरुचंती से रास्ता चलिबा पई से समत होउचंती वर्तमान ए दी जनक दीटा देखंतु युद्ध को जीवा पूर्वरु आहाब से प्रभुंकर इच्छा बुझवा पई आवश्यक मने करू नांती मात्र उत्तम राजा गोटे भल राजा युद्ध को जीवा पूर्वरु से आहाब को पचारुछंती कौन पचारुछंती जोटा हम पढ़लु 4-5 पढ़ी दोची पुणी से जिहोशाफाट कहिले तुम्हें कौन युद्ध करबा पई मो संगे रामोत गिलियाद को जीवो तो जिहोशाफाट इस्राएल राजा कहिले मु तुम परी मोर लोक तुम लोक परी मोर अश्व तुम अश्व परी केते सरलिया लोक ए उत्तम राजा दुष्ट राजा प्रति केते सरल से कहते मु तो तुमर भलिया मोर घोड़ा सब तुमर भलिया मोर लोक तुमर भलिया तार अर्थ से निजक मिसाई दउछंती कहउछंती जे समुदी हेई गलु गुटे परिवार हेई गलु आ आमर लोक माने मु आमर सब कि तुमर भलिया मु जीवी किंतु गुटे कथा 5 रे फरक कोन कहले आहुरी जिहोशाफाट इस्राएल राजा कहिले मु विनय करूछि आजि सदा प्रभु को वाक्य पचारो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से जो उत्तम राजा से जेकोन जगह जानतु जेकोन से कार्य करंतु ता पूर्वरु से कौन चाहूछंती तुम्हें प्रभुंकर इच्छा बुझ तुम्हें प्रभुंकर इच्छा तुम्हें जानो प्रेज द लॉर्ड आपण माने जदि निजर जीवन पाई किछि बड़ निष्पत्ति नेबार रही किछि बड़ पदक्षेप नेबार रही प्रभु के इच्छा बुझीबारे केबे अवहेला करिवे नहीं सेटा होयतो जदि हम बुझीबा नहीं आम परिवार प्रति जीवन प्रति महा संकट आसी पारे महा विपद आसी पारे महा दुर्दशा घटी पारे आमे खामखियाली सब किछि नहीं परिबा नहीं जिहोशाफाट जानी थिले उत्तम राजा भाबरे जे ए व्यक्ति सहित युद्ध जीवा पूर्वरु ए युद्ध विषय रे आमे युद्ध को जीवा कि नहीं युद्ध करिबा कि नहीं आजिर परिस्थिति रे युद्ध करिबा कि नहीं ए विषय प्रभु को इच्छा कौन आ प्रकृत रे तांगर पूर्व पुरुष राजा दाऊद सब बळे प्रभु इच्छा बुझुतले सेते पई कहला दाऊद ईश्वरंकर मनर मत डेविड वाज द मैन आफ्टर द हार्ट ऑफ गॉड प्रेज द लॉर्ड जे दाऊद ईश्वरंक मनर मत थिबारु जे मान तांकर अनुकरण करथिले सेमान मध्य प्रभुंकर इच्छा बुझुथिले प्रेज द लॉर्ड तेबे से कहउछन्ते वर्तमान जे तुमे प्रभुंकर वाक्य जानो प्रभुर इच्छा कौन आज सदा प्रभु को वाक्य कौन कर पचार आमे युद्ध को जीवा मु तुम सहित समत मु भी जीवी मात्र प्रथम रे सदा प्रभुंकर वाक्य को बुझवा प्रभुर इच्छा को जानिबा प्रेज द लॉर्ड तेबे एठी हम देखुछु दी जन राजा मध्य प्रभुंकर इच्छा बुझवा पई रेडी एठी ध्यान देबे आहाब राजा दुष्ट हेले मध्य से भी प्रभु को राजा से भी प्रभु को लोक मान शासन करछंती जिहोशाफाट मध्य उत्तम राजा मत से प्रभु राजा ए दीटा राजा मध्य प्रभु को नाम रे प्रभु को लोक मान ऊपर प्रभु को राज्य शासन करछंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ते वर्तमान आहाब कोन कले से मना कले नहीं
ବରଂ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର ଉଣାଧିକ 400 ଲୋକ ଏକତ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ରାମୋତ ଗିଲିୟଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବି କି କ୍ଷାନ୍ତ ହେବି? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପଚାରିଲେ? ରାମୋତ ଗିଲିୟଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବି କି ନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି? ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। କେତେ ଜଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା? ପ୍ରାୟ 400 ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। କାହାର? ଆହାବଙ୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ରାଜକୀୟ ମାନେ ରୟାଲ ପ୍ରଫେଟ୍ସ, ମାନେ ଆହାବ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେଟା ଭବିଷ୍ୟତ ରଖିଛନ୍ତି? ରାଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପ୍ରାୟ 400 ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଏଠି ଟିକେ କେତେଟା କଥା କହିବି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ରାସ୍ତା ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛା ବୁଝି ହେବ। କ'ଣ କ'ଣ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ାକ? ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛା ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାନେ କେତେଟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ବୁଝିପାରିବେ। କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେବ ଯେ ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମାନେ hearing the voice of God in situation বা in circumstances, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୁଝିବା। ତାପରେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛା ବୁଝିପାରିବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୁକଦନେସର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ତାର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଆଉ ଯୋସେଫ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ତାର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଥିଲା। ନୂତନ ନିୟମର ଯୋସେଫ ସେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କଥା କହନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୋସେଫକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଶିଶୁ ଧରି ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ପଳାଅ, କାରଣ ହେରୋଦ କ'ଣ କରୁଛି? ଶିଶୁକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ତେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ କେତେଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ସିରିଏଲ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ। ମୁଁ ଶୋଇକି ମାନେ ଅଧା ସ୍ୱପ୍ନ ସରିନଥିବ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଯିବି ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ବାଥରୁମ୍ ଯିବି, ବୁଲିବି, ଆଇଲା ପରେ ତାର ଅଧା ସ୍ୱପ୍ନ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତାପରେ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାର ଅଧା ସ୍ୱପ୍ନ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବି ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନ। ପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ ମୋତେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଠିକ ସ୍ୱପ୍ନ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁସାରେ ଘଟିଛି। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ କଥା କହନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା ମୁଁ କହିବି। ଏଟା ମୁଁ କହି ନାହିଁ ଘରେ ଅବଶ୍ୟ, ଯେ ମୋର ସହିତ ଗୋଟେ ଝିଅର ସମ୍ବନ୍ଧ ହଉଥିଲା। କୋଉଟିର କିଏ ସେଟା କହିବି ପଚାରୁନି, ସେଟା ଅବଶ୍ୟ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ। ହେଲେ ମୋ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଭାଇର ପରାମର୍ଶ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଏବେ ଖରାପ ବୋଲି କହୁ ନାହିଁ, ମାନେ ସେ ସମୟରେ ସେ ପରାମର୍ଶ, ତାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟର ପରାମର୍ଶ ଆମ ପାଇଁ କେତେ କାମ ଦେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅନ୍ୟର ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଚୀନ, ଯେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବହୁତ କାମ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲି। ବାପା ମା ତ ପାପ କ୍ଷମା ହେବ, ପିଲାକୁ ବିବାହ କରାଇଲେ, ସେମିତି ଧାରଣା ଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କର, ନାଇଁ କି? ଅନେକ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ପିଲାକୁ ବିବାହ କରାଇ ଦେଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ ଟାଇପର। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ବାପା ମା ଭାବରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ପିଲାଟି ବାହା ହେଇଯାଉ। ସେମାନେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଥିଲେ, ଖୁସିରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ଟିକେ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ସତ କଥା ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। କିନ୍ତୁ ତାର ଆର ଦିନ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି, ଯୋଉଟା ସିରିଏଲ ଟାଇପର ଥିଲା। କେତେଟା ଷ୍ଟେପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖିଲି, ସମାନ ସେ ହିସାବରେ ପୁରା ଘଟି ଯାଉଛି। ଇନକ୍ୱାରି କଲା ବେଳକୁ ସମାନ ହେଇଯାଇଛି ଜାଣିଲା ବେଳେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥା କହନ୍ତି। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଠିକ ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ, ଖରା ମାସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯାଉଟ ଅଛି। ଏପଟେ ମୁଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଥିବ, ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିବ, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାର କିଛି ନଥିବ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ନାଇଁ କି, ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ ମୋତେ କଥା କହନ୍ତି। ଆଜି ବି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ, କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୈତାନ ଠାରୁ, କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମର ମନ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସ୍ୱପ୍ନର ସୋର୍ସ ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ, ଶୈତାନ ଠାରୁ ଆସିବ, ଆଉ ନିଜର ମନରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ। ଭାବି ଶୋଇଥିଲେ ସେଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଯିବ।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କଥା କହିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସେ କହନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛା ବୁଝି ହେବ, ଘଟଣା ଦେଇ ବୁଝି ହେବ, ଦର୍ଶନ ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ବୁଝି ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦର୍ଶନ ବୋଇଲେ କ'ଣ? ତୁମେ ସିରିଏଲ ସିନେମା ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଆଖି ବନ୍ଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଆଖିର ପରଦା ଆଗରେ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଆଖିର ପରଦା ଆଗରେ ଆଖି ବନ୍ଦ ଥିବ, ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଦେଖି ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲୁ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଦର୍ଶନ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେତେବେଳେ ଭାଇ ମୋର ପାଖରେ ନଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲି, ଆଉ ସେ ଦର୍ଶନରେ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ସେଟା କୋଉ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ। ସାନ ଭାଇ ସେ ଛୋଟ ଥିଲା, ସେ ଫଟ କରି କହିଦେଲା ତୁମେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛ ସେଟା ହେଉଛି ବାପ୍ତିଜ ଯୋହାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କଟା ହେବ ଦର୍ଶନ କହିଲେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି, ପଢ଼ିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ କହୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଢ଼ିନଥିଲା ଶୁଣିନଥିଲା, ସେ କହିଦେଲା। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ଜଣଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ଗୁଣି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ଅମୁକ ଲୋକ ଗୁଣି କରୁଛି, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା କି? ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମୋ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ହେଲା, ଆମ ଦର୍ଶନ ନେଇ ଆମେ ଟିକେ ଘମଣ୍ଡ ହେଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୋଲା କଥା। ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଟିକେ ଅଭିମାନ କଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁ କରୁ ଦର୍ଶନ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ପଳାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନରେ ମୁଁ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି, ଆଉ ପ୍ରତିଟି ଦର୍ଶନରେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏରା ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଥିଲି। ଏତେ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲା ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଦର୍ଶନ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଅଛି, ଦର୍ଶନ ଏବେ ମୋତେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏବେ ବି ଦର୍ଶନରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜଣେଇବେ। କେତେଟା ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ, ଏଟା ହେଉଛି ଫାଇନାଲ ରେଭେଲେସନ। ଏଟା ହାଲେଲୁୟା, ଶେଷ ଦର୍ଶନ। ଆଉ ସବୁ ବାଟକୁ କୋଉଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଗରେ କାଟ ଖାଇ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ପ୍ରଭୁ ପଠାଇଥିବା ଦର୍ଶନ କି କିଛି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା, ଆଉ ସେଟା ହେଲା ଭାବବାଣୀ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାବବାଣୀ ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାବବାଣୀ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାଲିଛି ନା, ଏ ଦିଟା ରାଜା ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛା ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। କେଉଁମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ? ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭାବବାଣୀ କହିବାଟା ଖରାପ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା ଭାବବାଦୀକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର ନାହିଁ, ଭାବବାଣୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସବୁ କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରି ତମେ ଗ୍ରହଣ କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭାବବାଣୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କର ନାହିଁ ଅଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ, ମାତ୍ର ଭାବବାଣୀକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ତା ଭାବବାଣୀ ମିଶ୍ରିତ ଭାବବାଣୀ ମଧ୍ୟ ମିକ୍ସ ପ୍ରଫେସି ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏ ଦିଟା ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛା ସେ ଲଢୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିହୋଶାଫାତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ସେ ଜଣେ ରାଜା, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ରାଜା, ଗୋଟେ ମହାରାଜା, ଗୋଟେ ଧର୍ମପର ରାଜା ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା, ମାତ୍ର ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା କି ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା କି ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଜିତି ପାରିବା କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଚାର। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ରାଜା ଆହାବ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଂହାସନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନ, ମାତ୍ର ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ଅଛନ୍ତି। କିଏ? ଆହାବ ରାଜା। ସେ ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। କେତେଟା ଭାବ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି?
प्राय 400 भाववादी जोगाड़ करछंती और ए भाववादी माने का नारे भाववाणी करछंती सदा प्रभु नारे करछंती आउ ए माने सब बेले खाली सफलतार भाववाणी खाली कहउछंती आंकर भाववाणी कोन थिला देखंतु तौ से माने कहिले जानतु कारण प्रभु महाराज हस्तरे ता समर्पण करिवे ये 400 भाववादी गुटे स्वरे कौन कहते महाराज आहाब युद्ध को जानतु प्रभु आउ तांको हस्तरे रामत गिलिया समर्पण करिवे एमती कथा सुनवा पई समस्त खुशी लागबो ते आमे देखो एई भले कथा सुनवा पई महाराज आहाब निज पई 400 भाववादी मान को जोगाड़ करछंती केते बड़ सौभाग्यर विषय गोटे दुईटा नहीं केतरा भाववादी 400 भाववादी सामने ठे भावनी करछंती गुटे स्वर करछंती आपण युद्ध को जानतु शत्रु को प्रभु को आपण हस्तर समर्पण करिवे भाववादी कहछंती बोले तो माने विश्वास करि हेबो से मान कहले जानतु कारण प्रभु महाराज हस्तर ता समर्पण करिवे आहाबंकर राजकीय अनेक भाववादी अछंती आउ से माने वर्तमान गोटे सफलतार कहानी कहउछंती सफलतार भाववाणी कहउछंती और एमती का भाववाणी राजांकर मन को खुशी में कर दोछि राजांकर मन को बेसी उत्साहित जाहु ए माने मोर सफलता विषय कहउछंती ए मानकर भाववाणी बहुत उत्साहित होउछि का नारे भाववाणी करछंती ए माने सदा प्रभु को नारे से माने करछंती प्रभु को नारे भाववाणी से करछंती केमती भाववाणी सफलतार भाववाणी कहउछंती विजयर भाववाणी करछंती मात्र जानिचंती कि सदा प्रभु समर्पण करिवे कहिले सदा प्रभु तुम विजय देवे कहिले मात्र यदि परवर्ती पदगुड़ा देखिबे से विजय हेबा परिवर्ते युद्धरे मरी जाइछंती हैं से छद्म बेसरे युद्धरे प्रवेश करिछंती गोटे अज्ञात व्यक्ति तार सांजुआर जड़ भितर से तीर मारिची आउ राजा आउ पड़ी जाइछंती संध्यारे मरी जाइछंती तांको रक्त किए चाटी केमन चाटिछंती कुकुर माने से चाटिछंती एमान जो विजयर भाववाणी करथिले से सफल ही पारला नहीं एमान जो जीतिबार माने भाववाणी कहिथिले जीत नहीं मात्र सदा प्रभु को नारे करथिले से माने निश्चित बोली से कहिथिले एमानकर कथारे आहाबंकर बहुत बड़ विश्वास थिला मात्र एमानकर भाववाणी प्रकृत रे ठीक नथिला एमान भाववाणी ठीक नथिला 400 भाववादी मुखरे गोटे मंदात्मा मिथ्या भाववाणी दैथिला नहीं कि माने ए माने भाववादी प्रभु को नारे करुथिले मात्र ए माने प्रकृत भाववादी नथिले ए माने थिले बाल देवतार भाववादी थिले बाल देवतार पूजारी माने मात्र कानर भाववाणी करछंती सदा प्रभु नारे करछंती तेबे सदा प्रभु कहि नथिले मात्र गोटे भूतात्मा गोटे मंदात्मा एमानकर मुखरे मिथ्या कथा वर्ती को दैतिला राजा खुशी हो गले मात्र युद्धरे मारा पड़ले युद्धरे से मरी गले आंकर बहुत बड़ हार ही गला मृत्युवरण कले रक्त कुकुर चाटला एलियो कहिथिले तुम रक्त कुकुर चाटिबो तांकर कथा सफल हेले सेना मात्र 400 भाववादींकर कथा सफल हैला नहीं कारण प्रभु को ना धरी देले जे प्रभुर कथा कहि हेबो नहीं सदा प्रभु कहउछंती बोले प्रभु कहउछंती कहि हेबो नहीं ये माने सदा प्रभु को ना धरी बहुत बड़ भाववाणी करथिले मात्र ए माने ए मानकर भाववाणी आंको मृत्यु आड़को कढ़ाई नेला तेबे वर्तमान जीहोशाफाट कौन कले ए मानकर भाववाणी रे प्रथम रे जेते कहले आहाब आ प्रभु को वाक्य पचारंतु से 400 जन को जगाड़ कला बळकू ए मान भाववाणी कर देले शेष रे कहले आउर के नहांती कि सदा प्रभुंकर भाववादी के नहांती कि ते से कौन कहले जड़े व्यक्ति इमलर पुत्र अछि मिका ताको मुई घृणा करबी केबे से मोर विषय भल कथा कहबो नहीं
ताको जेल रे रखा हिथिला ए सत्य भाववादी को जेल रखा हिथिला काईगी से जेते बेले जहा कहिबे राजांकर पाई मंगल कथा नथिबो सत कथा सबले भल लागबो नहीं नहीं तेबे से कहले जने व्यक्ति एबे जाय अछि 400 भाववादी सरी गले जने व्यक्ति अछि मु ताड सुनबा पई चाहू नहीं काईगी सब बेले से जो कथा कहबो मते भल लागबो नहीं मते खुशी लागबो नहीं ताकि गुणा करछि पाई हालेलुया आपण सेमती कहतु नहीं ताको डाकंतु आउ से आसी अन्य मान कहला प्रथम रे कहले मात्र राजा जानिदेले जे प्रकृत रे मिखा जहा कहउचंती से मोर पाई ठीक कहू नांती सांगे सांगे जी कहले देखुछ ए व्यक्ति एई भलिया केबे मध्य मो विषय भल कथा कहबो नहीं शेष रे मिखा कहले मु स्वर्ग रे प्रभु को सिंहासन बसिया देखिली सैन्यर माने स्वर्गर बाहिनी गुड़ाक ठिया होइतिले सेते बेले गोटे मंदात्मा प्रभु ने आसी कहला प्रभु कहते आहब को किए भ्रांत करिवो आहब को किए माने विनाश पाए करिवो गोटे भूतात्मा कहला मु ताको करि परिबी प्रभु कहले केमिति करिवो मु तार सब भाववादी मान को मुखरे गोटे मिथ्या स्पिरिट भाव रे काम करी मिथ्या कथा मु देई देबी आउ से मान मिथ्या कथा कहिबे परवर्ती समय आहब कोन हबो सेमानकर कथा रे विश्वास करी से निजर विनाश करिवो मिखा कहल देखो तेबे तुमे जेते भाववादी रखिच समस्त मुखरे कार काम चलछि गोटे भूतात्मार काम चलछि से मिथ्या भाववाणी करिछन जेमि तुमे विनाश हबो सांगे सांगे राजा कहले आगु जेल रे मारी दियो आ मु भल रे न फेरवा जाय से जेल रे थाउ तेबे से कहले तुमे भल रे जदी फेरबो ताले मोर भाववाणी मिछ आउ से जहा कहिथिले युद्ध गले मात्र युद्ध रे विनाश ही गले युद्ध नष्ट ही गले ते प्रिय मंडली प्रिय माँ भाई भण निज पई केते लोक को जोगाड़ कर रखिछु सेटा बड़ कथा नहीं मात्र जे माने हमको भाववाणी करछंती जे माने प्रभुर वाक्य कहउछंती जे माने को परामर्श दउछंती सर प्रभु को ठारू ना से मिथ्या आत्मा ठारू मंद आत्मा ठारू एटा हमें जानबार बहुत आवश्यक रहिछि गोटे खराब लोक मान सांगरे नहीं चली मात्र गोटे उत्तम राजा से प्रभु पर भरोसा रखी उत्तम भाववादी अन्वेषण से रही सदा प्रभु को नाम रे सब भावने करूछंती मात्र मोर पाई जे माने करूछंती से माने प्रभु ठारू करूछंती ना निज मनरु करूछंती ना शैतान ठारू करूछंती ए फरक हम बुझुछु आमे खुशी हेबा नहीं आमे निज पाई प्रभु इच्छा बुझिया पे के जन को जोगाड़ करूछु हमर चारिपट केते लोग घेरी बसछंती केते केते जनकर भितरे आमे अछु सेटा बड़ कथा नहीं गोटे उत्तम भाववादी जने हेई पारे मात्र जे प्रभु ठारू सुनी प्रभु इच्छा हमको कहूची से हमको जीवन रक्षा करिवो प्रेज द लॉर्ड ए 400 भाववादी आहबंक विरुद्ध षडयंत्र कला भलिया विपद हाथ ठेली देले आंकर मिथ्या भाववाणी कार प्राण नहीं गला आहबंकर प्राण नहीं गला युद्ध को जीवार नथिला युद्ध करिवार नथिला आंको प्राण जीवार नथिला मात्र एमानकर पई बोली आहबंकर जीवन चली गला ए माने प्रभु को रास्ता रे फेरे परिवर्ते शैतान रे ठेल लेले एमानकर ठारे विश्वास करी आहब निजर प्राण हरैले अनुतार को फेरी नांती मात्र मिखा से जणी व्यक्ति से प्रभु जहा कहबे ताही कहबे प्रेज द लॉर्ड राजा खुशी हंतु कि न हंतु आजिकाली अनेक समय भाई मन रखंतु मते खुशी कला भाले कथा कहले मते खुशी लागबो मते हर्ट कला भाले कथा कहले मते भल लागबो नहीं मते आघात कला भाले कथा मते भल लागबो नहीं आम प्रत्येक भीतर ए गोटे चिंता अछि जे जहा को मते भल लागो आज सफलतार भाव बाणी हमको भल लागो तुमर घर एमती ही जीवो तुमर सेमती ही जीवो ओ तुमर सफलता ही जीवो किछि वर्ष पूर्वे मोर जने सांग से कहले आज्ञा 3 मास पर चेक आइबा पई भाववाणी हिची बोली कहले 3 मास बीती गला पर आज्ञा एबे जाय चेक आसी नहीं से भौणी भाववाणी करतेले चेक गोटाइबो बोली
आउ एबे जे आसी ना आज्ञा कर जाओ से भौणी पचार कहीं जाइबे जे चेक आसी नहीं बोली मुझे पठाइली कहीं कथा कहूँ आमे खाली मनोरंजन पाई आमर चारिपटे लोक जोगाड़ कर देव मात्र प्रभुर ना रे आमको जहाँ सब कहते आमर विनाश पाई कहते ना आमर भल पाई कहते ये कथा प्रभु जानवर आवश्यक रही आमे केते लोक को जोगाड़ कर पारछु सेटा बड़ कथा नहीं मात्र जितकी लोक आम चारिपट अच्छा जो मान को लेकर आम चलीछु जो मान सहित आम चलीछु से माने हमको ठीक रास्ता नौचंती ना हमको भूल रास्ता कढ़े नौचंती से मानकर विश्वास करिबार सुजोग नहीं हमको बर्बादी रास्ता नौचंती ना ठीक रास्ता नौचंती एटा हमें बहुत जानवा दरकार कारण लिखाला शेष काल रे भयंकर समय उपस्थित आसीबो लोक माने भूत प्रेत मानकर शिक्षा से देवे लिखाई तिमोथी रे कार शिक्षा देवे भूत मानकर शिक्षा देवे एटा कार भावना भूत मानक भावना थिला आपण माने प्रभु को प्रिय लोक माने प्रेज द लॉर्ड प्रभु को रक्तकृत लोक माने आमे माने मूल्यवान प्रभु दृष्टि रे तेबे कि हमको मिथ्या भावना के भूल रास्ता को नहीं जाऊ एरा प्रभु के पसंद करते नहीं के भूल कथा भूल परामर्श दे प्रभु ना धरी प्रभु वाक्य बोली कही भूल रास्ता को नहीं जाऊ नहीं प्रेज द लॉर्ड सेति पई मु केते जनकर भितरे अछि एटा बड़ कथा नहीं एटा मात्र जो माने मोर सहित अछंती से माने केमतिका लोक से माने जो भावनी करछंती जो शिक्षा दउछन जा परामर्श दउछंती एरा मते ठीक रास्ता नहीं मते खुशी लागी पारे मते भलो लागी पारे मते खुशी लागला बोली जे मु ठीक रास्ता रे चली से कथा नहीं जियो सपोर्ट प्रेज द लॉर्ड आउ कौन सी प्रभुंकर भाववादी नांती की तार अर्थ से जानी देले ए भाववादी माने प्रकृत रे ए माने प्रभु प्रेरित नुहंती प्रभुंक ना रे कहउचंती मात्र ए माने बाल देवतार पूजारी माने मात्र प्रभुंक ना धरुचंती आपको खुशी कराउचंती आमकर भलो चाहुनांती मिखा आहाबंकर भलो चाहुथिले आज गोटे वाक्य पढ़ुलु जे शत्रुर चुंबन अपेक्षा शत्रुर बहुल चुंब अपेक्षा मित्रर प्रेज द लॉर्ड शत्रु आमको खुशी करबा पई चुमा देला भलिया कथा आशा करबो मात्र मित्र आमको भूल रो फेरैबा पई आघात लेहु बाधा ले कहबी से कहबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमको जे भलो पाउछि आमर आघात हेले मध्य आमर भलो पई कहबो मात्र आमको जे भलो पाउ नहीं आमको से खुशी करिकी आमको से तोषामदकारी भाया खुशी करिकी आमको भूल रास्ता से नहीं जीवो जीशु प्रभु को चुंबन दे करी जिहुदा शत्रु हस्त रे दरै देला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सेति पई आमे कोन करबा आपण माने एटा खाली भाववादी मान कथा मुई कहू नहीं आमर चारिपटे जो मान अछंती आमर से जेते चाली चंती आउ से माने की भलिया लोक से माने होयतो से मान तार बेसी खुशी अनुभव करथु मात्र से खुशी रे हम भूल रास्ता चली जाउछु ना प्रभु को रास्ता रे चलीछु ना प्रभु को नहीं चलीछु हम जानबा दरकार रही छी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मिखा प्राण को भय कले नहीं राजा मोर बेको काटी दियंतु प्रभु जहा कहबे सेटा ही कहबी प्रेज द लॉर्ड राजा तांगर कथा रे संतुष्ट नथिले मात्र राजांकर प्राण बंचाइबा पई से वाक्य थिला राजा युद्ध को न जानतु युद्ध न करंतु सुरक्षित रहंतु मिखार भाव सेटा थिला मात्र अन्य माने बुझी पार नथिले जे तांको शैतान काम करछ बोली खाली खुशी कथा कहले आउ पाउलो कहउछंती आपण जदि पढ़िबे गालातियो 1:9 रे कहउछंती मु जदि मनुष्य मान को संतोष करि थांती बोले मु ईश्वरक दास होई परिबी नहीं प्रेज द लॉर्ड मु प्रभु को संतुष्ट करूछ ना मनुष्य मान को जदि मनुष्य को संतुष्ट करू थांती ताले मु प्रभु को दास होई परिबे नहीं गोटे प्रभु को दास अन्यर भलो चाहबो मात्र अन्यर क्षति पाई खाली भलो परामर्श ना रे खुशी कर कथा से कहबो नहीं प्रेज द लॉर्ड सेति पई हम ध्यान देबा जो माने पिलालिया सेन गुरु पागो खाद्य बा कठिन खाद्य खाई पारबे नहीं नहीं कि बापरे धन रे हां ए भलिया
ମାନେ ମଜା କଥାରେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ଚାଲବେ, ମାତ୍ର ସେଟା ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନେବା ଲାଷ୍ଟ କଥାଟା, ଜିଓ ସାପଟ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ମହାନ ଉତ୍ତମ ଗୋଟେ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆହାବ ଭଳିଆ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଛି ପଢିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମୁଦି ଜିଓ ସାପଟ କଣ କଲେ, ଆପଣ ରାଜା ବେଶରେ ଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧରି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ନିଜର ସମୁଦିକୁ ରାଜା ବେଶରେ ରଖିକି ସେ ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧରି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଓ ସାପଟକୁ ରାଜା ଭାବି ଅରାମର ରାଜା ତାଙ୍କର 30ଟା ସେନାପତିଙ୍କୁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲା, ତୁମେ ଛୋଟ ବଡ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 30ଟା ସେନାପତି ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। କୋଉଟା ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା? ଆମେ ଲୋକ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ରାଜାକୁ ଆମେ ବଧ କରିପାରିବା ଆମେ ଯୁଦ୍ଧର ଜୟ କରିବା। ରାଜାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସି ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ରାଜା ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ବେଶରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଜିଓ ସାପଟ। ତେବେ ଆହାବଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ହେବା କଥା, ସେ ଆକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ଉପରେ ଆସି ଯାଉଛି? ଯେ ଅରାମର ସେନାପତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିଓ ସାପଟ ହେଇଥିବେ, ଜିଓ ସାପଟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଘେରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଛା କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ପାଟି କଲେ, ଜିଓ ସାପଟ ପାଟି କଲେ, ତାପରେ ଜାଣିଲେ ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପିଛା ଛାଡି ଦେଇ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜାଙ୍କର ପଛରେ ଯାଇ ସେ ନିଜକୁ ବିପଦରେ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେ ଶତ୍ରୁର ଦୃଷ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଓ ସାପଟ ଉପରେ ଆସି ଯାଉଛି, ଉତ୍ତମ ରାଜା ଉପରେ ଆସୁଛି। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ଖସି ପଳାଇଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଜିଓ ସାପଟ ତୁମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ରାଜା, ତୁମର ସମୁଦି ବୋଲି ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା କଥା ନାହିଁ, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ନାହିଁ, ତୁମେ ସେ ରାସ୍ତା ଧରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳକୁ ତୁମ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି ବାବୁ। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତୁମେ ରେଡି ହେଇ ଯାଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆହାବକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଣେ ମହାନ ରାଜା ଜିଓ ସାପଟ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ନିଜକୁ ସେ ବିପଦରେ ଠେଲି ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ କାହାଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଭାବବାଣୀ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କଥା କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଭାବବାଦୀ କିଏ? ସବୁବେଳେ ମତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଭଳିଆ, ମୋର ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଲା ଭଳିଆ, ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ଏମିତି ହେଇଯିବ ସେମିତି ହେଇଯିବ, ମାନେ ଏଟା ଗଛରେ ଚଢେଇ ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମତେ ବାଧିପାରେ, ମାତ୍ର ମୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ କହିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ମୋର ଭଲ ପାଇଁ ସେ କହିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେ ଆସୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଖୁସି କଲା ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଆମେ ଖୋଜି ବୁଲବା ନାହିଁ, ନିଜର ପସନ୍ଦ ହେଲା ଭଳିଆ ଆମେ କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେ କଥା ସେ କହନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ପସନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାର ବାକ୍ୟ ଦରକାର, ଯାହାକି ଆମର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳି ଦେଇପାରିବ। ସେଦିନ ଖାଲି ଆହା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେତିକି ନାହିଁ, ଜିଓ ସାପଟ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ରାଜା ମଧ୍ୟ, ଗୋଟେ ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପଛରେ ଯାଇ ସେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବି ଯଦି ସେ ଭାବନା କଥାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ହେଇଥିବାରୁ ନିଜର ପାଇଁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ସେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଉତ୍ତମ ରାଜା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଭାବବାଦୀର ପଛରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ସହିତ ଜୀବନ କାଟିବେ, ସେମାନେ କାହା ଖୋଜିବେ? ପ୍ରଭୁ ସହିତ ଏ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁର ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ମାତ୍ର ଯେ ମୋର ସହିତ ଅଛି ସେ ପ୍ରଭୁର ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ? ସେ ମତେ କଣ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ କଡ଼େଇ ନେବ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ କିଏ ଆଉ କିଏ ପ୍ରଭୁର ପାଇଁ ସରଳ ଜୀବନ କାଟିଲା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ସରଳ ଜୀବନ କାଟୁନାହିଁ, ସେ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ଶୈତାନ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। କଣ କରିବ? ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୈତାନ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ମନ୍ଦାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ମିଥ୍ୟା ଭାବବାଣୀ, ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇପାରେ। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ
किए प्रकृत भाववादी किए प्रकृत भाववादी नुह किए प्रभु ठारू किए प्रभु ठारू नुह किए प्रभु ठारू कहूँ किए प्रभु ठारू कहू नहीं आज सिचुएशन रे फरक बुझवाटा आम बहुत आवश्यक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मेजोरिटी लोक कहीदेले बोली ठीक नहीं तीन तुंडरे छेली कुकुर है माने बोली लोक विश्वास कले हेबो नहीं प्रेज द लॉर्ड तीन जन मध्य छेली कुकुर कहीदेले कुकुर बोली लोक विश्वास नहीं 400 लोक कहीदेले मिछ थिबो कि ये तो गुटे लोक कहला नहीं गुटे हो जेते हंतु प्रभुंक ठारू कहउछंती प्रभुंकर कहउछंती कि नहीं एटा बड़ कथा हितबार आसु आमे आमर मंगल चिंता करिबा प्रेज द लॉर्ड आमर भलो चिंता करिबा प्रभु आमर भलो चिंता करंती आमर क्षति से चाहती नहीं प्रेज द लॉर्ड तेमे आम पई केते लोकन जोगाड़ करबा ठीक लोक मान आमे आम घर को जो मन आसंती आमे तांकर परीक्षा करिवार आवश्यक रही प्रेज द लॉर्ड प्रकाश 1-3 अध्याय गोटे मंडली अच्छी तुम्हें लोक मान को परीक्षा कर जानिछ लिखाई प्रेज द लॉर्ड तेबे ध्यान देबा एटा केबे भय करंतु नाही जे एमती कथा भाबी देले खराब भाबंतु नाही आपन घर को जे आसंतु बसा उठा चाली चलन आचार व्यवहार कथा भाषा रे तांकर परीक्षा नेबा दरकार रही प्रभु जीशु निजे कहले सेमानकर फल देखि तुमे सेमानकु चिनिबो मेंढा बेसर से माने आसीबे अंतर से माने हिंसरक केंदुआ बाघ तेरे तुम्हें कौन कर सेमानकर फल द्वारा से तुम्हें चिन्हब तार अर्थ आम सेमानकर फल को नहीं विचार करवा दरकार जे जार सस जाउची जे मोर पाक आसुची आउ तार फल केमितिका आम निजे आम चिंता करवार आवश्यक रही आमको सुरक्षा देव सेटा प्रभु आम आशीर्वाद कर दिन मानक आम प्रभुंकर इच्छा विभिन्न माध्यम आम बुझवा मात्र आम ठीक से बुझा चेष्टा करवा ना से कौन हो पारे आम जीवन में बहुत बड़ क्षति पहुंचे पारे प्रभु समस्त आशीर्वाद करतु आमेन।